بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا آتنا إن أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله الباقي الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله الباقي الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله الباقي الظاهر يا ربنا وارحمنا وكل ذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل ذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل ذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اهد شر الظالمين يا قوي يا متين اهد شر الظالمين يا قوي يا متين اهد شر الظالمين نصر الله المخلصين صرف الله شر المؤمنين نصر الله المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فضل روحك فتح عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين غير المغضوب علينا من أموات أهل البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين على أرواح أموات المسلمين وأحياء إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويرضي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بالبر والبحر والجو أجمعين ويختم لنا ولهم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memudahkan hati kita untuk bersama-sama duduk sambil menunggu Isya dengan melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat menjadi penambah amal kita dan menemani kita nantinya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan la'allakum. Ulama tafsir mengatakan ketika dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat la'alla. La'alla itu andai, tetapi Allah yang berfirman menggunakan kalimat tersebut maka bermakna pasti. La'allakum pasti kalian akan turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat tersebut itu menunjukkan lafaz yang bersifat
bersifat umum, dan tidak ada hal yang atau sesuatu yang mana menjelaskan tentang kekhususan di dalam kebaikan tersebut. Artinya apa? Di dalam ayat tadi, wa'adul khairat la'allakum tuflihun, bersifat umum. Apapun itu selagi masih dalam koridor kebaikan, maka akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saja. Kalau Rasulullah tidak mengerjakan, bukan berarti sesuatu tersebut dilarang oleh syariat Islam. Selagi tidak bertentangan dengan akidah, bahkan tidak bertentangan juga dengan sesuatu yang bersifat haram, maka apabila itu baik, kerjakanlah hal tersebut. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sesuatu atakumur rasul, yang telah datang kepada kalian dengan perantara Rasul, apa? Fakhudhuhu, ambillah. Ambil yang Rasulullah perintahkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sesuatu yang Allah larang melalui Rasulullah, fantahu, selesaikanlah, jangan dikerjakan. Ayat itu sudah menjelaskan sesuatu yang dilarang baru tidak boleh dikerjakan. Jadi ini membahas ini sedikit karena tadi dengar setelah hewan ada bulan selawat ya, sedikit antar sesuatu yang dilarang Nabi baru ditinggalkan. Ayatnya itu gimana? Hanya perbedaan pola pikir kan. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya sesuatu yang dilarang Nabi baru dihentikan, bukan sesuatu yang tidak Nabi kerjakan dan Nabi kerjakan. Sudah beda bangsa. Beliau orang Arab, Quraisy, yang berdibawa dan bangsa yang beda. Ada istiadat al-adatun muhakkamah. Adat itu menjadi sebuah hukum. Kapan? Selagi tidak berkaitan dengan larangan, selagi tidak sesuatu yang membuat kita mensyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana saja di pertigaan anak pelanggar kita lewat senap aja makan semut ya, makan apa semedi, itu baru sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan sebutkan Allah. Jadi selagi hal tersebut yang bersifatnya kebaikan, maka boleh dikerjakan. Apalagi yang mengajarkannya bukan orang yang pagi belajar Sunatannya aja. Imam Bukhari membuat sholawat sendiri. Imam Syafi'i ada sholawatnya, ulah sholawat. Jadi ulah sholawat itu selagi hal tersebut baik dan tidak bersifat berlebihan. Kira-kira adalah orang yang membuat sholawat itu mengatakan Rasulullah itu Tuhan. Ada
anta rabbun, beda ya. Anta syamsun makhluk juga, anta qamarun makhluk juga. Tidak mengatakan seperti itu. Kita memuji Nabi dengan masih batasan makhluk, kecuali kalau kita mengatakan Nur Muhammad itu adalah Nur Allah, itu baru sesat. Selagi kita memuji Allah, memuji Rasulullah dengan batasan masih dalam kategori makhluk, maka tidak mengapa, tidak mengapa. Sedikit membahas tadi memang menarik banget sebelah ya, saya sampai sedikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulum bisaa'il shalihin idarain fasbur fi wujubi ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Pasal di dalam kewajiban, di dalam menunaikan hal-hal yang wajib dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Wajib ke atas kita mengerjakan bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu sendiri di dalam bahasa Indonesianya orang yang dibebankan. Maksudnya apa? Mukallaf artinya adalah orang yang dibebankan secara syariat. Atas apa kita dibebankan? Hal-hal yang diwajibkan kepada kita, dan itu wajib kita mengerjakannya kalau sudah masuk kategori mukallaf. Jadi ketika mukallaf, suhuf itu sudah masuk di dalam kategori catatan baik buruk seseorang. Wa yajibu alaihi an yu'addiyahu ala ma amara Allahu bihi minal ityani bi arkanihi. Dan kapan orang tersebut dikatakan adaan, mengerjakan, dihitung orang tersebut sah di dalam mengerjakan hal-hal yang wajib. Apa itu? Ayyidahu ma amarallahu bihi. Wajib juga kita menguatkan atas hal-hal yang telah Allah perintahkan dengannya, minal ityani bi arkani, dari sesuatu yang telah datang juga bi arkani wa syuruti, dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Ada hal yang wajib tapi kada tahu caranya, maka kita wajib juga harus mengetahui hal tersebut. Nah, jadi bab ini sudah sedikit memasuki pembahasan tentang fikih. Kalau tadi sebelum-sebelumnya kita membahas masalah tauhid, nah sekarang sudah masuk ke dalam fikih. Nanti berakhir baru pembahasan masalah tasawuf sufi. Wa yajtanibu mubtilatihi, dan wajib bagi kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuknya. Mau diulah orang modern ya, kayak judi, ada yang online, ada yang offline, ada yang sambal ayam, ada yang bola. Kamu sudah haram, kayak apa bentuknya, apa? Seperti itu.
wa yajibu alaihi amruhu man ra'ahu tariku syai'in minhu, dan wajib ke atas orang mukallaf tadi amru, memerintahkan orang yang man ra'ahu tariku syai'in minha, memerintahkan terhadap orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib tadi. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang ditinggalkan di dalam syariat, itu wajib kita perintahkan. Aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha, atau orang tadi mengerjakan sesuatu yang wajib tetapi bukan dengan cara yang benar. Jadi wajib bagi kita untuk menegur, untuk memerintahkan orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib atau mendatangi sesuatu yang wajib tapi dengan metode yang salah, dengan cara yang salah. Sembahyang misalnya, mohon maaf ya, selawatnya bila kamu kelihatan belakang ya, belahan bulan ini kelihatan walaupun sedikit, walaupun tidak sampai belahan bulan tadi, karena batasan aurat kita lelaki ya kan dari pusar sampai ke lutut, bukan hanya bagian depan saja, bagian belakang juga, bagian sampingnya juga. Nah, kan? Yang sering itu pakai tapih misalnya, tapihnya banyak lubang ya. Tapi banyak lubang bekas rokok atau bekas bara api ukur. Kalau itu sudah lumayan lah orang banyak tahu bagian. Bayang bajunya sedikit, rawatnya kayak kelihatan kakak gitu. Jadi batalnya bukan karena aurat, karena gerakan sembahyangnya atau tadi sarungnya bolong, ada lubang-lubang kecil, lubangnya kelihatan kulit, nah sama juga. Jadi ya, nah kalau pakai sarung itu pakai dalamnya, pakai selawar lagi supaya ada kelihatan. Walaupun lubangnya kecil lah, tapi selagi kelihatan launul basyarah, kulit, nah selagi kelihatan kulit, oh ini ketika orang melihat itu, oh ini kulit, nah, kita wajib memerintahkan atau menegur orang-orang yang tadi meninggalkan atau mengerjakan dengan metode yang salah, tetapi harus dengan tata cara yang benar ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk apa? Afwa, memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan memerintahkan dengan lemah lembut. Ya, kayak itu. Kalau anak menegur, dengan teguran yang lembut. Tapi kalau anak seorang ada bapak, tegur aja. Kalau anak seorang bisa ini nak orang harus jadi perlindungan. Jadi anak kita sampai kapan masih menjadi anak. Nah, selagi muncul dikerjakan, memang akan muncul bisa di rumah, misalnya tulisan, karena ada masanya apa, aktif tulisan.
alangkah bagusnya kita mendakwahkan, nah, kita memberitahu, kita mengadahi dengan sesuatu yang lembut. Nah, Fir'aun aja kerasnya seperti apa, tetap Nabi Musa diperintahkan untuk perkataan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita sampai akhir hayatnya, untuk menjalankan hal-hal yang wajib, untuk menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man hadhihi salatun salihah wa masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala nabiyyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.